Taon ilisda na po namong isa ka taga kagikot-kot na pod. Pagigikaon sa mga dago-dagong isda. Labyan na niron totod. Update tara mo kung nanagyo yung mga pinihon. Para pauna na. Labay ng paunlod. Mana ni ron mga boss. Mauna ni ron. Araw ni ron. Ini aksyon naghangin no. Kaduol ng dagom. Andam na tong ringkot ya. Ay noon, anda mabud may kuhan ringkot. Kaya kung magkidaon sa ba, in case of emergency ba, kaya po patawran na naman among pambot og atop. Una nga support lang mo sa among channel para makapalit mi og atop nga kolorop para makasuldo namin sa YouTube o Facebook. Gamay pa kay among kobrahon nun. Di pa kapalit og makina. Kung magpalo mo nya share dayon, makapalit kita og makina ani. Ana ra man na. So paki-like na lang ha. Kay ayaw kalimot pod og share pod. Para makapalit intawon ta og kolorop sa among pambot. Okay, hapit ng indag Sindi sa tasigarilyo kadali.